A major fire broke out at the Gold Touch Luxury Spa in Kalangut. While the exact cause is yet to be determined, no injuries were reported. The Pilna fire team quickly reached to the spot and brought the fire under control. An investigation is underway to assess the extent of the damage. आमका 8:15 हेडक्वार्टरसान फोन येल्लो पिलेन फायर स्टेशनाक सेइंग दैट स्पा कॉट फायर म्हणून इमिजिएटली गाडी टर्न आउट केली आमी ऑलमोस्ट एक 15 मिनिटां हांगा पावल्ले आसा स्पॉटार पयले की फायर मेजर आसलो आमी इमिजिएटली आमचो होच आणि बीएस सेट घालून आमचे फायरमॅन वयर गेल्ले आसा इमिजिएटली आमी म्हापसा स्टेशनाकूय फोन केलो आनी रिइन्फोर्समेंट आपयल्लो आसा वयर वचून पळयत जाल्यार तेंचे 8 रूम्स आसलेले बारीक रूम्स आसलेले सो तेका बेड तेंचे टॉवेल्स भितून जे कुशन्स आसलेले तेंचे तांकां फायर जाल्लो सो आमी आमकां एक हे ऑपरेशन करपाक एक नियरली 1 वर लागलेले आसा आनी आमी फायर कंट्रोल केल्लेले आसा सो उजो कसो पेटलो उजो आमचो इन्वेस्टिगेशन चालू आसा कसो पेटलो तो कितें पेटलो तो फर्स्ट फ्लोर उजो पेटलो आसा ग्राउंड फ्लोराक कांयच ना फुल क्लियर आसा फर्स्ट फ्लोराचेर आमी तुमकां इन्वेस्टिगेशन करता आनी आमी तुमकां रोखडेंच कळयतले की बाबा कसो उजो पेटलो कितें हो स्पा आसलो स्पा हांव ओनरा कडेन उलयलो तो स्पा आसलो म्हणटा हांव स्पा म्हणटा स्पा आसलो आनी भितर रूम्स आसले रूम्स आसले कितले रूम आसले 8 रूम्स आसले 8 रूम आसले कोण आसले भितर ना भितून कोण नासलेले स्टाफ वगैरे ना कोण नासलेले कस्टमर बीन कोण स्पा बंद आसलो बंद आसलो आनी कितल्यांक जालो आमकां 8:15 कॉल येयला एज पर द ओनर 7:45 कितें जाल्लो म्हणून तेंच्यांनी म्हाका सांगला 7:45 सो आमकां 8:15 कॉल येयल्लो आसा हे सकयल तुमकां वयले फर्स्ट फ्लोरार सकयल कितें आसलें सकयल आसले रेस्टॉरंटा तुम्ही पळोवंक शकता वाइन स्टोर आसलेले आमी ऑलमोस्ट ना म्हटल्यार भरपूर सेव केल्ले आसा सकलो वाइन स्टोर आनी वयर स्पा आसलेलो कितलो वेळ लागलो एक 1 आवर लागलो आमकां सगळो फायर कंट्रोल करपाक अप्रॉक्सिमेट लॉस कितलो लॉस इन्वेस्टिगेशन आमचें चालू आसा अंडर चालू आसा कितले लॉस पण आमी सेव ऑलमोस्ट ना म्हटल्यार लायक फुली बिल्डिंग सेव केल्ली आसा कित्याक एकदा जर उजो स्प्रेड जाल्लो जाल्यार फूल हॉटेल्स तेजे आमचे वाइन स्टोर गेस्ट रूम सगळे पेटपाचे सो आमी फूल बिल्डिंग सेव केल्ली अशें म्हणू शकतात